वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा कितने जल्दी जल्दी मोहम्मद हसनैन अलवानी साहब ने लेवल 1 को मुकम्मल कर लिया। मोहम्मद हसनैन साहब जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है सवालों का भी लेवल बढ़ता जाता है। आर यू रेडी? यस। एक लाइफ लाइन अभी भी आपकी सुरक्षित। छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। खुदावंद आलम ने किस नबी को सबसे पहला खलीफा बनाया? ए जनाब आदम अलैहिस्सलाम, बी जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम, सी जनाब हारून अलैहिस्सलाम या डी जनाब नूह अलैहिस्सलाम। सबसे पहला खलीफा खुदा ने किसको बनाया? खलीफा मीन्स खलीफा, खलीफा यानी अल्लाह का नुमाइंदा। सब अल्लाह के नुमाइंदे। हाँ, सब नबी है, जितने भी चारों है सब अल्लाह के नुमाइंदे थे। लेकिन क्वेश्चन क्या जानना चाहता है? सबसे पहला खलीफा, सबसे पहला नुमाइंदा अल्लाह का कौन था? जनाब आदम अलैहिस्सलाम। जनाब आदम ये जनाब अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम। श्योर? श्योर। महफूज कर ले। यस। कंप्यूटर प्लीज ए जनाब आदम अलैहिस्सलाम को महफूज करें। इधर कंफ्यूजन था आपको? खाली खलीफा पे था। खलीफा पे कंफ्यूजन था। हाँ, खलीफा जरा कंफ्यूजिंग बातें होती भी है। ये जनाब बहरहाल ए जनाब आदम अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। याह्या अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? ए हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम, बी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम या डी हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम। हजरत याह्या अलैहिस्सलाम, आपने इस नबी का नाम सुना है? नहीं, ज्यादा नहीं सुना है लेकिन ज्यादा नहीं सुना है, या यूं कह सकते हैं नाम सुना है लेकिन पढ़ाई नहीं की इसके बारे में। लेकिन कंप्यूटर तो यही जानना चाहता है कि जनाब याह्या अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे। अगर आप जनाब याह्या के बारे में नहीं जानते तो रिवर्स जाइए। आप जनाब शुमाइल के बारे में जानते हैं? हाँ, वो फिल्म देखिए। तो क्या उनके बेटे जनाब याह्या थे? क्या जनाब दाऊद के बेटे जनाब याह्या अलैहिस्सलाम थे? या जनाब सालेह अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब याह्या थे? या जनाब जकरिया अलैहिस्सलाम के बेटे जनाब याह्या थे? और अगर ये सब करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आता तो अभी भी आपकी एक लाइफ लाइन मौजूद है। आप इस सवाल को फ्लिप कर सकते हैं। फ्लिप। कंप्यूटर लेवल 2 में हमें आपकी मदद चाहिए। हमारे दोस्त मोहम्मद हसनैन अलवानी साहब चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द कर दें। चलो, ये सवाल तो फ्लिप हो गया, लेकिन अगर आपको इसका कोई जवाब देना होता ए बी सी डी में से तो आप किसके साथ जाते? ए हजरत शुमाइल अलैहिस्सलाम के साथ। यस। तो पूछ ले कंप्यूटर से इसका सही जवाब क्या है। कंप्यूटर हमें बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब जनाब जकरिया अलैहिस्सलाम होता। अच्छा किया आपने अपनी लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर लिया। अब आप आगे के 9 सवालों के अंदर बिना कोई लाइफ लाइन के हो। ओके, 7वां सवाल आपकी खिदमत में फिर से पेश है, फ्लिप किया हुआ। ये किस सूरे की आयत है कि ए मेरे कपड़ा ओढ़ने वाले उठो और लोगों को डराओ? सूरे मुदस्सिर, बी सूरे मुजम्मिल, सी सूरे ताहा या डी सूरे यासीन।
یہ آیت اے میرے کپڑا اوڑھنے والے اٹھو اور لوگوں کو ڈراؤ. قرآن مجید پڑھتے ہو؟ یہ سارے سورے سے تو واقف ہو گئے آپ. مدثر اور طٰہٰ نہیں پڑھا ہے. مدثر اور طٰہٰ کم پڑھے ہیں آپ نے. اب اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ اور باقی کے دو بھی اپنے ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھے ہیں تو یہ سوال آپ کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہوگا، کیونکہ آپ کو آیت کا ترجمہ دیا گیا ہے، آپ سے کہا گیا ہے بتائیے یہ آیت کس کے اندر ہے. کمپیوٹر بھی ابھی مجبور ہے، اس نے اپنی ساری لائف لائنز آپ کو آفر کر چکا ہے. آپ کس کے ساتھ جانا چاہو گے؟ سورہ مدثر کے ساتھ، سورہ مزمل کے ساتھ، سورہ طٰہٰ کے ساتھ، یا سورہ یاسین کے ساتھ؟ ڈی سورہ یاسین کے ساتھ. جی سورہ یاسین کے ساتھ. اٹس اے گیس. یس. محفوظ کر لوں؟ کمپیوٹر پلیز ڈی سورہ یاسین کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کیا یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. اگر آپ سورہ مدثر کہتے تو یہ غلط جواب ہوتا. اگر آپ سورہ طٰہٰ کہتے تو بھی یہ غلط جواب ہوتا. اگر آپ سورہ مزمل کہتے تو یہ بالکل صحیح جواب ہوتا. The right answer is B سورہ مزمل. سورہ مزمل کی یہ شروعاتی آیت ہے، اے میرے کپڑا اوڑھنے والے نبی. بہرحال 7ویں سوال نے پہلے آپ کی ایک لائف لائن لی اور اب آپ کا سفر بھی مکمل کر دیا. بہرحال آپ یہاں تک آئے اور آپ نے لیول 1 مکمل کیا. یہ اپنے اندر کوئی چھوٹا اچیومنٹ نہیں ہے. آپ ہماری انعامی رقم 1000 کے مستحق ہوتے ہیں اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اگلی بار جب آپ سوالوں کے سفر میں آئیں گے تو اور بہتر تیاری کے ساتھ آئیں گے اور اس سفر کو ضرور مکمل کریں گے. ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایپیسوڈ بھی مکمل ہوا. ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہو گئے ایک اور نئے مسافر کے ساتھ. جب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون.